That's okay, Amar bhai. Whenever you can chime in, you can just unmute yourself and let us know. Hi, Idris, how are you? Shahida, let me know. अच्छा मैंने यहाँ से share किया. I guess we are live. अच्छा, let me check. Hi, Batul and everyone else. Good evening. Hi. Good evening to you too. Well, it looks it's evening for you. It's afternoon for me. Oh yeah, it's actually 5 o'clock down here. Yeah. Oh, amazing. How's the weather for you guys? Sorry. How's the weather for you guys? Oh, it's beautiful. It's sunny. Yeah. Nice. Yeah, beautiful. Sunny. We're cloudy. Yeah, just took the kids out to the park and just came now. Excellent. Alina, is there anyone whom I need to go with first? If anyone needs to leave soon, or do you have any idea on that? You're mute, Alina, you're mute. Do you want us to go mute or? Oh, no. Just hold off. I was just speaking to Alina. No, there is no random order. आप बस randomly just मर्जी से बात करो, okay? Sure. Sorry, sir, have you gone live, guys? Yes, we are live. Excellent. All right. Assalamualaikum, everyone. Thank you so much for joining me, Alina and Shahira today. Today we have हमारे साथ आज fathers हैं. So basically आज का session हमारे लिए बहुत unique है because ज़्यादातर माएँ अपने autism के journey के बारे में बात कर रही होती हैं, मगर हमें fathers से कभी सुनने को नहीं मिलता. और हम सब जानना भी चाहते हैं कि fathers का क्या point of view है, उनका क्या perception है autism को लेके, उनकी journey कैसी थी. So without further ado, I will just jump into it. I think मैं randomly select कर रही हूँ. अगर कोई भी father पहले और जाना चाहें तो let me know. Magar, since we have, let me just select. Khurram bhai, would you like to go first? No problem. You can start. Okay, awesome. Assalamualaikum Khurram bhai. Khurram bhai को मैं जानती हूँ इधर कुछ सालों से. And the reason why he stood out was because the most dedicated father on the platforms, asking questions, taking notes, so committed. और मुझे ये था कि ये तो माँओं को तो मैंने देखा है committed, और बाप भी होते ही होंगे लेकिन नजर नहीं आते. तो खुरम भाई बहुत एक्टिव होते हैं. तो खुरम भाई प्लीज आप हमारे साथ 2-3 चीजें शेयर करें अपने बारे में, जो हमने डिसाइड किया था कि आप कुछ चीजें हम लोग को बताएंगे आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से. तो basically मेरा ताल्लुक IT से. I work for IT for almost 20 years, and when my daughter was diagnosed, तो उस वक्त ये था कि भाई it was a shocking experience for everyone, right? So from that day where she was diagnosed, I mean diagnosis basically यहाँ पे सबको पता है कि autism की diagnosis जो है वो एक specific psychological methodology के base के ऊपर होती है. So when she was diagnosed, we decided to divide the role between myself and my wife, right? So मेरा ये है कि IT, being an IT person, I need to know the root cause of the problem. And that's basically driven me into research and doing my own research over the period of years. I think right now it's almost 4 or 5 years where I'm doing research and finding out the root cause and issues and discussing with you guys as well. So root cause, to be very honest, autism का किसी को पता नहीं कि क्या है. But for last 4 or 5 years से मेरा जो अपना personal assessment है वो ये है कि it's basically a combination of multiple factors which actually drag the kids into that position, or that kind of situation where their body doesn't work or their brain doesn't work and something like that. It's totally different from the original definition of autism which was happened decades ago. क्योंकि पहले उस ज़माने में जिस वक्त autism की definition आई थी, it was considered as purely a psychological problem or neurological problem. But even at that time there were some characteristics differences there from the definition, the original definition of autism, and the autism definition which we have right now. For example, in the original definition of autism, there was like they were talking about only the psychological symptom, but
ہم ابھی جو دیکھتے ہیں آٹسٹک جو آٹزم اسپیکٹرم کو انہوں نے اتنا براڈ کر دیا ہے اور جو ایشوز ہمیں نظر آتے ہیں بچوں میں وہ ویری کرتے ہیں فرام ون کڈ ٹو اندر کڈ. اور کچھ ایسے ایشوز بھی ہیں جیسے فائن موٹر اسکلس وہ اس وقت ڈیکیڈس اگو نہیں تھے, بٹ ناؤ دے ایکچولی سے کہ بھائی اگر فائن موٹر اسکلس بھی ایشوز ہیں تو بھی جو ہے وہ آٹزم میں آتے. میرے حساب سے جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ کہ it could be psychological, but psychological پیچھے جو ہے وہ آپ کی باڈی چونکہ میل فنکشن کر رہی ہوتی ہے, برین میل فنکشن کر رہا ہوتا ہے کڈس کا, اس لیے it causes that kind of wide range of symptoms. From my role perspective, آپ کو میرا خیال question number 1 یہ تھا بدل کہ what role I decided to play on my journey. It's a marathon for the life, right? So you have Yeah. to divide the roles between you and your wife. Some wives like for example they are more very strong, they can go and do everything, but kuch cases mein aur main samajhta hu ki being parent, being father, it's your responsibility too to participate in the journey, because I mean what I see is that ki bhai meri life to 45-50 years ki ho chuki hai, right? I mean maybe 10 years, maybe 10-15 more years, but for my kid it's a whole life in front of her. So that's why I struggle, and that's why I actually decided to do whatever I can do to help her. Basically role perspective say my wife actually works with her therapist and school related issues and manages, and my service is actually only for finding the different paths and ways to help my kid. So as I said कि मेरी research जो है वो पिछले 5 सालों से जारी है, and I still couldn't find the root cause, but at least we have made a lot good progress for last 4-5 years, and of course as I said it's a marathon for the life, so you have to struggle for the whole life. تو آپ کہیں گے کہ آپ کا رول جو ہے وہ فیملی میں ایک ریسرچر کا ہے اور ایڈوکیٹ کا ہے, رائٹ؟ کہ آپ جو ریسرچر ہے, ڈائٹ مینج کرنا, میڈیکیشنس ڈاکٹر سے بات کرنا, ڈاکٹرس کی اپوائنٹمنٹ لینا, اس کو پلے بیس تھراپیز میں لے کے جانا, یا بیسکلی آف کورس اس کو پلے گراؤنڈس میں لے کے اس کو ایکٹیویٹ کرنا فار سوشل گیدرنگ. یعنی اٹس بیسکلی اے ورسٹائل رول, بٹ beside my job I don't have anything else to do except working for her. That's amazing. That's so inspiring. Thank you so much for sharing that, Khurram bhai. ایک چیز اگر آپ یہ بتانا چاہیں, اسپیشلی جو نیولی ڈائگنوزڈ پیرنٹس ہیں, فیملیز ہیں, اور کبھی کبھی فادرس کو اپنا رول سمجھنے میں اور یہ اڈاپٹ کرنے میں کہ ان کا رول کیا ہونا چاہیے, اٹ ٹیکس دم سم ٹائم. آپ ان کو کیا ایڈوائس یا کیا نصیحت یا کیا جسے کہتے ہیں نا کہ کچھ pearls of wisdom شیئر کرنا چاہیں گے؟ From father's point of view, of course, it's major role, right? I mean, sometime میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے both couples جو ہیں وہ اس diagnosis کے بعد apart ہو جاتے ہیں, کیونکہ اتنا mental stress ہوتا ہے, اتنی issues ہوتے ہیں. لیکن it's very important کہ آپ work with your spouse and make sure کہ بھائی آپ نے رول ڈیوائڈ کر دینا ہے. آپ کو لیڈرشپ کا رول لینا ہے تو آپ نے لینا ہے. بہت سم کیسز میں مدرس لیتی ہیں, بہت سے کیسز میں فادرس کو لینا پڑتا ہے. سو بیسکلی اٹس اے جوائنٹ ایفرٹ, اور آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ کی اسپاؤس میں کیا جو اسٹرینتھ ہے وہ آپ اس کو دیں, اور جو اسٹرینتھ آپ کے پاس ہے وہ اپنے پاس رکھیں. سو بیسکلی یو ہیو ٹو ورک ٹوگیدر. آپ ہر چیز اپنی وائف پہ نہیں چھوڑ سکتے. صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات ہے. اور یہ بھی کہ یہ ازیوم کر لینا کہ مائیں زیادہ تر چیزوں کے ساتھ ڈیل کریں گی, بیکاز آئی گیس ہمارے بچے چھوٹے ہوتے ہیں, ڈائگنوسس کے ٹائم پہ بھی چھوٹے ہی ہوتے ہیں, اور ماؤں کو آئی گیس انسٹنکٹیولی زیادہ پتا ہوتا ہے کہ انہیں کیسے انگیج کرنا ہے, کیسے پلے کرنا ہے, مگر پھر ہوتے ہوتے ان کے اوپر بہت زیادہ ذمہ داری پڑ جاتی ہے. تو اس ذمہ داری کا لوڈ تھوڑا شیئر کرنا I suppose is what I feel you have done. Exactly. No, that's for sure. کیونکہ ظاہر سی بات ہے ان کی اپنے ہاؤس ریلیٹڈ ورک ہے, اور بہت ساری چیزیں, بہت سی وائف مدر جاب کرتی ہیں. سو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ یو ہیو ٹو پلے یور رول, اور آپ ہر چیز جو ہے وہ وائف پہ چھوڑ کے نہیں کہہ سکتے کہ بھائی ناؤ یو ہیو اے پرابلم, یو ہیو ٹو سالو اٹ آؤٹ, بٹ نو, یو ہیو ٹو پارٹیسپیٹ. ایک آخری چیز آپ سے اور پوچھوں گی, تھینک یو سو مچ, آپ نے اتنی اچھی باتیں ہمیں بتائی ہیں, کہ آپ جو ہیں وہ کون سے ریسورسز ایسے تھے جو کہ آپ کو لگتا ہے they were good for you, that were good fit. مجھے پتا ہے ہر فیملی کے لیے اسٹوری Resources point ڈفرنٹ of view, ہوگی. say resource point of view, the most important thing is the parents groups. فیس بک, واٹس ایپ پہ گروپس ہیں, آپ کو ان فیس بک گروپس میں آپ کو جا کے کافی ہیلپ ملتی ہے. اینڈ beside that, of course, internet is your friend, because as I said, I'm so internet تو must ہے. باقی یہ کہ مٹیریل بہت موجود ہے, اور سائنٹیفک ریسرچ موجود ہے, آپ کو صرف ٹائم اسپینڈ کرنا ہے, اور
آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ انٹرنیٹ پہ کیا سرچ کر رہے ہیں آپ. صحیح بات ہے. تھینک یو سو مچ کرم بھائی. ہم شاید پھر آپ سے 2-3 سوال اور پوچھیں, ایک ڈسکشن ہم جاری رکھیں گے, لیکن آئی ول موو آن ٹو آور نیکسٹ فادر. آئی تھنک یاسر بھائی یہاں پہ ہیں. اوکے سر, امجد ہیں. علینا آپ ہیلو mute ہیں. جی السلام علیکم. جی یاسر وعلیکم السلام, ہاؤ آر یو؟ از دس یاسر جی بھائی؟ فائن تھینک یو. جی دس از یاسر. ایکسلنٹ. چلیں تو آج ہم تھوڑا آپ سے بھی ڈسکس کرتے ہیں چیزیں. آپ ہمیں بتائیے کہ جب ڈائگنوسس ہوا تو آپ نے کون سا رول اختیار کرنے کے بارے میں سوچا, اور آپ کا رول کیا ہے آپ کی فیملی میں, اسپیشلی اپنی چائلڈ کو لے کر؟ ویل ایکچولی میرا جو مائی بوائے, اس کا سین تھوڑا ڈفرینٹ تھا. اس کا مجھے تھوڑا سا آپ کو فرام دا ویری بگننگ آئی ہیو ٹو لیٹ یو نو کہ واٹ ایگزیکٹلی ہیپنڈ. ایک تو جو میرا بیٹا تھا, ہی واز پری میچور, لائک ہی واز 8 months a baby, and you know, we had to go for a C-section. And then جب وہ ڈلیور ہوا تو اس کی انف کرائے نہیں تھی. اینڈ دین اس نے کچھ there was some problem, کچھ پرابلم ہوا تھا کہ اس کی آکسیجن بھی پوری نہیں تھی, اور یو نو سم ایشوز تھے. تو مجھے ڈاکٹر نے بلا کے یہ کنسلٹ کیا تھا کہ اس کو ایمرجنسی جو ہے نا سروسز چاہیے اس کی نرسری کی. تو اس کی بریدنگ بھی اسٹیبل نہیں ہو رہی, اور اس کا انف کرائے نہیں تھی. وہ ہوتا نا جب اب وہ ڈلیور ہوتا ہے بیبی تو اس کو کرائے ہوتی ہے اس کی, تو وہ نہیں تھی. تو جس طرح ڈاکٹر نے کہا ہم نے ویسے کیا. اور پھر اس کے بعد while he was in the nursery, اس کے ساتھ کوئی 3-4 پرابلمس اور جو ڈاکٹرز نے ڈائگنوز کیے. اس کا کوئی اوڈیما کچھ بتا رہے تھے, کچھ میوپیتھی بتا رہے تھے. وہ جسٹ یعنی جو ڈاکٹرز تھے, جو سینئر ڈاکٹرز تھے, جو وہ زیوم کر رہے تھے یہ سب کچھ, یعنی پراپر ڈائگنوسس نہیں تھی. they were just assuming that you know یہ ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے. and then he was carrying some infection, اور پھر اس کو 1000 mg کا کوئی انجیکشن بھی لگتا تھا. اینڈ دین کوئی وہ اس کے وائٹ بلڈ سیلس کی روز میں ڈونرز ڈھونڈتا تھا, اس کو وہ بھی لگتے تھے. تو ہی لائک ٹو یو نو پٹ دا اسٹوری شارٹ کہ اس کو ہی اسٹیڈ دیئر فار لائک 24 days. اینڈ دین 24 days کے بعد ڈاکٹر نے مجھے, سینئر ڈاکٹر نے مجھے بلایا, اور اس نے مجھے بتایا کہ وی ہیو ٹرائیڈ ایوری تھنگ, اور آپ کے بچے کو میوپیتھی ہے, اور ایسے بچے جو ہیں وہ they don't survive for like more than 2, 3 or 4 years, اور وہ بہت ویٹ گین کرتے ہیں, you know ان کی لائف اتنی ہوتی ہے. تو I said کہ ڈاکٹر what should I do now, and he said کہ just pray to Allah, اور you know we have tried everything. So انہوں نے وہ نرس نے مجھے انسٹرکشنز دے دیں کہ اس کو جو ہے کس طرح آپ نے این جی فیڈ دینی ہے, اور کس طرح جو ہے نا اس کو وہ کون کون سی چیزوں سے آپ نے اس کو وہ رکھنا ہے. ابھی تک ہمیں کچھ نہیں پتا کہ what's going on with the child, کوئی پراپر ڈائگنوسس نہیں ہے. سو جس طرح ڈاکٹر نے کہا, جس طرح نرس نے کہا, ہم بچے کو گھر لے آئے, اس کو این جی فیڈ دیتے رہے, ٹھیک ہے. اور آف کورس سب کی بڑوں کی دعائیں, جن جن کو بھی دعا کے لیے کہہ سکتے تھے وہ سب کیا. اس کے بعد لائک within 1 or 2 weeks he started getting better. اس کی because اس کی سکنگ جو تھی, جو دودھ پینے کے لیے جو ہوتی ہے, وہ مسلز میں اتنی اسٹرینتھ نہیں تھی کہ وہ دودھ بھی نہیں وہ کر سکتا تھا. تو وہ بھی آہستہ آہستہ ڈیولپ ہونی شروع ہو گئی. and he the kid started you know وہ baby started getting better day by day. تو ہم نے کہا کہ ڈاکٹرز نے تو ہمیں بہت زیادہ ڈرا دیا, تو یہ تو بہت اچھا ہو رہا ہے. پھر اس کا بس یہ ہوا کہ اس کے جو مائل سٹونز تھے وہ نارمل سے ڈیلیٹ تھے, جیسے اس کی نیک ہولڈنگ, اس کا بیٹھنا, اینڈ دین اس کا واک کرنا. پھر اگین میں اس کو شارٹ کروں گا کہ اب 3 سال کا جب وہ ہوا, اس نے لائک 9 months اور 12 months پہ اس نے اپنی نیک ہولڈنگ کی. اینڈ دین when he was 1.5 years پہ وہ بیٹھنا شروع ہوا. پھر مجھے ایگزیکٹلی یاد ہے he was 3 when he started you know his first walk. سو یہ آہستہ آہستہ اس کا ماشاء اللہ ویٹ بھی بڑا اچھا ہو گیا. he was very underweight, he was 3.6 pounds when he was born. تو اس کا ویٹ بھی گین ہونا شروع ہو گیا. آف کورس ہم نے وہ پیڈیٹیشین سے سپلیمنٹس بھی لیے, تو ہم لوگ یہی ایزیوم کر رہے تھے ایوری تھنگ از گوئنگ نارمل. پھر اس کے بعد جب وہ اسکول جانے سے پہلے, I'm sorry,
اسکول جانے سے پہلے اس کو وہ فٹس پڑنا شروع ہو گئے. اس کے بعد اس کو جب ہم نے ڈائگنوز کروایا تو وہ ایپیلیپسی نکلا, ٹھیک ہے. اینڈ دین کوئی اباؤٹ فور 3 to 4 months تک ہم اس کی ایپیلیپسی کے ساتھ ڈیل کرتے رہے. دین ایک بہت اچھی دوائی ہمیں مل گئی جس کو ایپیوال اس کا نام ہے. وہ جب سے اس کو ہم نے دی تو وہ اس کو 2 سال تک دینی تھی. تو 2 سال تک اگر کوئی اس کو فٹ نہیں آتا تو پھر اس کے بعد ہم اس کو ختم کر سکتے ہیں دوائی کو ایز پر ڈاکٹرز انسٹرکشنز. سو ایپیوال ورک ریلی ویل. وہ بچہ بہت اچھا وہ چلنا شروع ہو گیا. اس کے بعد فٹس پڑنا اور ایپیلیپسی کے وہ جو اٹیکس تھے وہ بند ہو گئے. پھر اس کے بعد جب وہ اسکول اس کا ایڈمیشن کروایا, اسکول میں جب اس کو وہ چھوٹا سا ٹیسٹ وغیرہ لیتے ہیں وہ بھی اس نے کلیئر کیا, ٹھیک ہے. اور اس کی اسپیچ بھی ٹھیک تھی. اس کے بعد جب وہ اسکول جانا شروع ہوا تو اس کی لرننگ جو تھی اور اس کی جو برین کی جو اس کے برین کیا اسے کہیں گے, اس کا برین جو تھا وہ اپنی ایج کے مطابق ڈیولپ نہیں ہو رہا تھا. جس طرح ہوتا ہے نا جیسے بچہ لرن کرنا شروع کرتا ہے. underdeveloped brain, انڈر yeah. ڈیولپ, یا دیٹس رائٹ ورڈ ایگزیکٹلی. تو پھر ٹیچر نے اسکول میں بھی کچھ تھوڑی بہت کمپلینٹس آنا شروع ہوگی کہ یہ بہت وہ جو ہے نا سلو لرن کرتا ہے تو اس کو شیڈو ٹیچر کرنا پڑے گا. اور پھر یہ سب, اور پھر ناؤ دیٹ ہی از 9 years old. میں تھوڑا سا اس کو خود شارٹ کر رہا ہوں بیکاز اسٹوری جرنی تو بہت لانگ تھی جرنی ہم اور سب کی بہت بہت لانگ ہے. سارے جی وہ چیلنجز ایکچولی بہت زیادہ تھے. جو چیز جی میرے خیال سے نا لوگ جو سن بھی رہے ہیں وہ جاننا چاہیں گے میرے خیال سے کہ آپ اتنے ایکسپیرینسڈ فادر ہیں یاسر بھائی, اتنے جی. سالوں سے آپ کہ آپ کے بیٹے 9 سال کے ہیں ماشاء اللہ. what do you say has worked? I mean, کون سی ایسی ٹپ ہوگی جو آپ کو لگتا ہے کہ ویلیوبل ہے پیرنٹس کے لیے, اسپیشلی جو نئے آئے ہیں جن کے بچوں کو نیو ڈائگنوز ہوا ہے, آپ ان کو کیا بتانا چاہیں گے؟ اس کے لیے میں یہی بتانا چاہوں گا کہ آپ کو اپنے بچے کو آف کورس ٹائم دینا پڑتا ہے, اس کو آبزرو کرنا پڑتا ہے, اور اس خود کو اس کے لیول پہ لے کے جانا پڑتا ہے, ٹھیک ہے. یعنی جتنا بھی آپ کر سکتے ہیں مین کہ اس کو سوشلی اپنے بالکل ساتھ ساتھ رکھیں. اور جس طرح میرے ساتھ ایسے ہے کہ جیسے میرے 3 اور بچے ہیں. میرا جو زہیر جو جس کے ساتھ یہ پرابلم ہے جو سلو لرنرز کیٹیگری میں ہے, پھر وہ سوری ایک چیز میں نے اور اس میں مس کر دی کہ اس کو چلڈرن ہاسپٹل میں ایک وہ تھی ڈاکٹر, انہوں نے مجھے ٹیسٹ کے لیے کہا کہ اس کو پریڈر ولی سنڈروم مجھے لگ رہا ہے وہ ہے. تو اب میں اس کو ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کہ آپ اس کو دیکھ لیجیے گا. پریڈر ولی سنڈروم بھی ایک وہ ہوتا ہے جس میں کچھ بچے کی وہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں, تو وہ اس میں تھیں جس میں وہ تھا کہ ان کا ایپیٹائٹ جو ہے وہ بہت انلمیٹڈ ہوتی ہے. کھانا کے لیے بہت دے گو کریزی, دے گو اسٹیلنگ فار کھانا چوری کرتے ہیں, اور اسٹبرنس بہت ہوتی ہے. تو وہ میرے زہیر میں تھیں لیکن بہت زیادہ سویر نہیں تھیں, اس لیے بھی کہ ہم نے اس کے پھر ڈائٹ پیٹرن کو کنٹرول کرنا شروع کیا, اس کے ایپیٹائٹ کو, اس کے میل سائز کو کنٹرول کرنا شروع کیا, ٹھیک ہے, ان اے ویری فرینڈلی وے کہ اس کو وہ برا بھی نہ لگے. اور اس کو ایکسپلین بھی کرنا پڑا کہ یہ اس لیے ہم کر رہے ہیں کہ لائک اگر اب کسی اس کو کھانے کے لیے ہی گوز کریزی آن دا فوڈ, سو وی ہیو ٹو ایکسپلین اٹ ٹو ہم کہ اس کی کھانا اگر آپ زیادہ اوور ایٹنگ کریں گے تو ہاؤ بیڈ اٹ از. سم ٹائمز اس کا اسٹمک خراب ہوتا تھا تو ہم اس کو بتاتے تھے کہ یہ آپ دیکھا آپ نے اوور ایٹنگ کی تھی اس لیے آپ کا اسٹمک وینٹ بیڈ, سو نیکسٹ ٹائم ہمیں اس کو کرنا. تو وہ ماشاء اللہ سے اس نے بڑا اچھا پک اپ بھی کیا. سو جو آپ نے جو مجھے بات کی کہ میں پیرنٹس کے لیے یہی سجیسٹ کروں گا کہ آپ کو تھوڑا سا بس اس کو تھوڑا بھی نہیں بہت زیادہ ٹائم دینا پڑتا ہے, اس کو بچے کو ریڈ کرنا پڑتا ہے کیونکہ ایوری کڈ از یونیک, اس کا اپنی عادت ہوتی ہے, اپنا وہ سارا کچھ ہوتا ہے. تو اس کے ساتھ اس طرح چلنا پڑتا ہے کہ آپ اس کی بات مان بھی رہے ہیں, اس کو یہ شو کریں کہ یس وی ڈوئنگ ایگزیکٹلی دا وے یو ٹیلنگ اس اور وی ڈوئنگ ایگزیکٹلی دا وے یو وانٹ اٹ. بٹ اس کو اب جیسے میں اس کو جب اپنے زہیر کو کھانا دیتا ہوں تو میں اس کو پہلے ایک اسمال پورشن دیتا ہوں, ٹھیک ہے, پھر جب وہ اس کو ختم کر لیتا ہے پھر میں اس کو ایک اور دفعہ دے دیتا ہوں اور پھر تھوڑا سا اور دے دیتا ہوں اگر وہ اور مانگے تو اس کو میں کہتا ہوں آپ کو میں نے 3 دفعہ کھانا دیا ہے, رائٹ. سو ہی گیٹ سیٹسفائڈ, یس کہ باقی بچوں کو ایک دفعہ ملا ہے اور مجھے 3 دفعہ ملا ہے. سو وہ سیٹسفائی ہو جاتا ہے کہ وہ میں ٹھیک ہے انہوں نے نا میرے ساتھ دوسرا نہیں کیا.
अब when it comes to sugar, अब sugar का हमें डॉक्टर ने strictly मना किया हुआ है कि उसका sugar जो intake है या फिर chocolate है, coffee है और swimming है, ये 4-5 चीजें जो हैं उससे उसके लिए बहुत ज्यादा harmful है. तो वो हम क्या करते हैं कि जैसे शुगर अगर कैंडी है तो उसको कैंडी को मैं आई ब्रेक इट इनटू लाइक 4 पीसेस. बेशक वो छोटी सी कैंडी है तो मैं सब बच्चों को छोटी छोटी वो दे देता हूँ उनके सामने के जैसे उनको भी इतनी मिली है. एंड देन जो दूसरे बच्चे हैं उनको पूरी पूरी बाद में देता हूँ लेकिन उसको शो नहीं करता. उसको सिर्फ ये बता देता हूँ कि देखो आपको भी मिल गया है और आपका हिस्सा आपको मिल गया है. तो ये थोड़ी बहुत चीजें हैं जो आप कर सकते हैं. और आपको जैसे आई टेक हिम फॉर वॉक्स, उसको रनिंग पे लेके जाता हूँ. ठीक है, मैं कुछ साल पहले जैसे जिम भी जा रहा था तो मैं उसको जिम भी लेके जाता हूँ. ऐसी चीजों से बहुत ज्यादा वो फैसिनेट होता है. तो जिन जिन चीजों पे वो बहुत ज्यादा खुश होता है तो मैं उस चीज को पिक करता हूँ. ठीक है, फिर उसका हम लोग जो भी उसको मेडिसिन जो हमने दी है सारा उसकी फाइल्स भी हम लोगों ने मेंटेन की हुई है. ठीक है, और हम लोग ये भी करते हैं बाकी बच्चों के लिए भी कि जैसे अगर किसी बच्चे को डायरिया हुआ है, किसी को बुखार हुआ है, किसी का गला खराब हुआ है तो एक दफा तो डॉक्टर के पास गए, उसने जो भी उसको वो दवाइयाँ वगैरह लिख के दी और वो सारी प्रिस्क्रिप्शन हम उसकी एक फाइल मेंटेन कर लेते हैं सो दैट नेक्स्ट टाइम अगर उसको सेम प्रॉब्लम हो तो हमें वी डोंट हैव टू रश टू द डॉक्टर. वी नो कि उसको हमें क्या क्या देना है, उसको क्या क्या सूट करता है. तो एक थोड़ा सा आप एक फाइल उसकी मेंटेन करें अपने बच्चे की जो कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है कि आपको पता एक्चुअली होता है ये वाली कि बात आपने काफी अच्छी बताई है कि ऑर्गेनाइजेशन जिसे कहते हैं कि चीजों जी को जी ऑर्गेनाइज हाँ करना, अपने बच्चे के ऊपर आप जो भी रिसर्च कर रहे हैं, जो भी आपने काम किया है उसकी फाइल बनाना, हाँ बिकॉज ये एक प्रोफेशनल से दूसरे प्रोफेशनल के लिए भी मदद करती है. अगर आप जी थेरेपिस्ट के पास जा रहे हो, डॉक्टर्स के पास जा रहे हो, बीइंग ऑर्गेनाइज एग्जैक्ट हेल्प्स अ लॉट. और ये कि कभी कभी माएँ इतनी ऑर्गेनाइजेशन में ऑन टॉप नहीं रहती बिकॉज वो डेली कामों में इतनी मसरूफ रहती हैं. जिधर जिन घरों में मल्टीपल बच्चे हों तो उधर तो और भी ज्यादा. तो अगर फादर्स ये वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले लें कि ऑर्गेनाइजेशन करने की, और आप तो बहुत ही इन्वॉल्व हैं, खाना खिलाना एंड ऑल ऑफ दैट, तो हर चीज से काफी मदद मिलती है. आई थिंक बच्चे के ऊपर भी बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है. हाँ जी. और ये एक और मैं चीज बताऊं कि इस फाइल को मेंटेन करने में आप जैसे मिसाल के तौर पे बच्चे को कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो अगर आपके पास पूरी हिस्ट्री होती है और डॉक्टर को भी आप बताते हैं तो डॉक्टर के लिए भी जो है ना उस चीज को वो बहुत हेल्पफुल होता है उसके लिए कि इस बच्चे के साथ पीछे इसकी हिस्ट्री में ये हो चुका है, ये आप दवाई इसको दे चुके हैं, दिस जो ना ये दवाई अच्छी काम की है और ये अच्छी काम नहीं की. तो ये थोड़े से नोट्स भी आप उसके मेंटेन करें तो ये पेरेंट्स के लिए भी और डॉक्टर्स के लिए भी, जब आप किसी को दिखाने जाते हैं डॉक्टर पे तो आप उसकी हिस्ट्री अच्छी तरह बता देते हैं तो डॉक्टर्स के लिए बहुत आसान हो जाता है डायग्नोज करना कि और फिर उसने आगे क्या करना है बच्चे के साथ. तो ये जो रिकॉर्ड मेंटेन करना है, फाइल मेंटेन करना है, ये तो सबसे बेस्ट चीज़ है जो कि मैं सजेस्ट करूंगा. ये तो नॉट जिसके ऑटिस्टिक बच्चा है या स्पेशल नीड्स का बच्चा है, ये तो नॉर्मल बच्चे भी हैं, हर बच्चों के लिए भी. हर बच्चे एग्जैक्टली. के लिए अलग-अलग आप फाइल मेंटेन करें. ऑल यू हैव टू डू इज आप डॉक्टर के पास गए, उसने प्रिस्क्रिप्शन लिख के दी और आप वापस मेडिकल स्टोर गए, दवाइयाँ लेके आए और आपने उस प्रिस्क्रिप्शन को सिर्फ फाइल में अटैच कर देना है. दैट्स ऑल यू हैव टू डू. और अगर कुछ उसमें वो है तो आप उसी की बैक पे या एक उसके साथ नोट जो है वो स्टेबल कर दें कि इसके साथ ये मैंने इसको दिया और ये इसका वो हुआ है. थोड़ी सी एफर्ट है लेकिन इट पेज बैक अ लॉट इन द That's फ्यूचर. amazing. आपको Yeah. Actually, जब ये आपका हाँ पॉइंट बहुत अच्छा है बिकॉज एट द सेम टाइम हम लोग जो डाइटरी चेंजेस करते हैं और सप्लीमेंट्स देते हैं हाँ और जी हाँ कुछ जी हाँ जी पेरेंट्स थेरेपीज में होते हैं, बायोमेड में होते हैं, keeping some kind of a journal to see how your child is progressing is going to be very very helpful in the long run. Yasir bhai, ab aap mujhe 2 minutes ka agar break dein to I would like to move on to some other parents here and then we can always Sure. circle back and continue with our conversation. Idris, would you like to go next? Idris, would you like to go Hello. next? Hi, hello Hi. to everybody. Basically, All right. but I'm not really ready to talk like other gentlemen. You're totally new in this one, but it feels like a century to me. I mean, it's been few months since my son was diagnosed, but then it feels like it's been years and years because it's so overwhelming. Basically, he did not have major issues till he's 4 years and 4 months now. He did not have any major issues till age of like 2.5, but then just except for the speech delay, but we thought maybe he's a late talker because some kids they start talking late. His cousin was like start talking about
age of 4. So we thought maybe he's one of them. So he talks later. But then one day, Idris, what I would love to learn from you as well, based on a couple of things that you shared with me, especially even a couple of videos that you shared, you're very naturally involved and engaged with your son. You seem to know, you interpret very well his messages when he's sharing them with you. You're encouraging him in his interests. You're nurturing his interests. So we want to hear more stuff like, this is happening very early to you. Like your son just got diagnosed. You went through the motions of, let's say, grief and change and all of that very quickly, and you adapted pretty quickly to kind of be there for your child. So I want to hear a little bit about how were you able to do this? And what would you say to another father, another parent who's perhaps in the same boat? And just want to explain, I'm speaking in English because Idris over here can only understand English. But I feel free if someone needs me to translate, and I will do that as well. Oh, thank you very much. Go ahead. Basically, once we got that he has got this issue, and then I myself, I was like, I couldn't even, to be honest, it was so bad. It was so bad news for me, and I tried my best to help him in any way possible. So we tried to hire someone who could do ABA, because I heard ABA is an approach to this. So, but then once I realized this ABA is against my son's will, so he did not want to respond to any of the ABA techniques. And then he was crying, and then I did not like it, honestly. Then I done some research, and I think yourself, it was in a group, and I think I wrote a message text there, and then you said a good way is to go by the Sunrise program. I had some ideas I heard about that before, but then once you said that, then I bought the program. So it's a 9-month program, and then I basically follow his lead. I always try to use those techniques at home, and then play with him. Lots of play. I do lots of play with him, outside play, inside play. So he responds more to the play, and then the more fun it is, the more he's responding, then the more he's involved with me. And he does not want me, honestly, or anyone else to teach him, but once it's fun, so he loves, even if you teach him in a way it's funny and it's fun, so he will learn it. And he has learned a lot during these, basically 6 months ago, he did not have any words at all, but now his vocabulary gone up to like 500 words. So, and he can say sentences during the, like 2 weeks ago, since 2 weeks ago, now he's got sentences, like few sentences. And now now I'm prompting him when we play. So I'm trying to ask him to tell me the phrase that we want him to say, and he says that. So sometimes, but you're very involved with him in his interests and kind of figuring out his changing likes and dislikes, and just being there as a pillar of support as well, right? You've gone on mute. Sorry, I think, Idris, we lost you somehow. There. Oh, can you hear me now? Yeah. Yes. Yeah. Basically, it's a joint effort. So it's myself and my wife. So okay. The other day that I'm at work, so she will try to do her best and try to do. But when I'm at home, he's very attached to me. He's more dependent on me. As you can see, he's just behind me here. He does not want to go anywhere when I'm in the house. Yeah. Yeah, basically, I'm just following his lead and trying to. I had a look at the books that you sent, More Than Words, and there were some other books. Yeah. We try to hand in strategies. Yes. So we try to use some of those strategies as well at home. Fantastic. Yeah, you're very, very hands-on. You're a fast learner, I must say. Okay, so before I move on to the next parent, I guess the only thing that I have in my mind from someone like you is, what should a father maybe not do? Like, something that you have done and you realize, oh, that's not working, and I wish I knew that before.
honestly, this is my experience. Anything that is against your son's will or your child's will, it will not help him. This is my experience. If I would stick to the ABA, because that ABA, it took like 3-4 months, and then in that 3-4 months, the BCBA, or I don't know, it was a BCBA. She tried to force my son to say the word phone, to give him the phone, and he never said that. But once I said, okay, ABA is not going to work for my son, and then I tried Find a different natural way. like the role of a parent is more important than the ABA, I think, and this is my experience. Agreed. And he started to say the things that he started to say things, and he's now asking, he's just pointing, and all those things that just came because we just followed his lead. Yeah, okay. Sorry, 1 second. He just asked me to take the toilet. That's One perfectly second. fine. No problem. We'll move on to another father in the meantime. That's so cute. Thank you so much, Idris. I think we have, do we have Sir Amjad here? I think we do, right? जी बोल रहा हूँ. Assalamu alaikum, Sir Amjad. कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह का एहसान, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह. आपके बारे में तो बहुत तारीफें सुनी हैं और आपसे मिलके बात करने का बहुत ज्यादा इश्तियाक है. तो प्लीज आप हमें कुछ बताएं अपने जिसम के सवालात मैं पूछ रही हूँ, आपको तब अंदाजा हो ही गया होगा, मगर आपको क्या लगता है बापों को क्या पता होना चाहिए when they're coming into this? आप इतने seasoned हैं, experienced हैं, प्लीज शेयर करें. ऐसे है कि अली जब छोटा सा था, मेरा ख्याल तकरीबन 1-1.5 साल का, तो बहुत कम बोलता था वो. तो मेरी मिसेज कहती थी कि ये बोलता नहीं है. तो असल में इसके नाना भी बड़े कम गो थे, तो मैं इसलिए ज़्यादा तवज्जो नहीं करता. मैंने कहा कोई बात नहीं, ऐसे ऐसे ये बातें करेगा, कोई मसला नहीं है. लेकिन जब ये 3 साल का हो गया, तो ये इसकी रूटीन ये वैसे ही थी. तो हम लोग भी थोड़े फिक्रमंद हुए. तो मेरी मिसेज ने कहा जी इसे दिखाएं कहीं पे. तो फिर किसी ने गाइड किया कि जी आप चिल्ड्रन हॉस्पिटल ले जाएं इसे, तो वहाँ पे आपको जो है ना वो डायग्नोज दिखाएंगे, इनको वो बताएंगे क्या मसला है. तो फिर धक्के वहाँ पे खाने पड़े, बहुत रश था वहाँ पे, लेकिन उस अली के लिए एफर्ट करना था. मैं अपना बिजनेस का भी थोड़ा मेरा टाइम खराब होता था, लेकिन अली के लिए मैंने कहा मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ. तो फिर हम लोग वहाँ गए. उन्होंने उसे कहा जी इसे जो है वो ASD है. उस वक्त इसका मतलब भी नहीं आता था कि इसको क्या कहते हैं. तो वो मेरे लिए एक बड़ी अजीब सी बात थी. खैर मेरी मिसेज ने कहा आपने घबराना नहीं है, मैं इसके लिए एफर्ट करूंगी, आप खाली मुझे मॉरल सपोर्ट कीजिएगा और आपस में भी इत्तेफाक व सलूक रखिएगा. तो आपने घबराना नहीं है. मैंने कहा कोई ऐसी बात नहीं है, हमें बच्चे का फ्यूचर चाहिए और बच्चा ठीक चाहिए. तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मिसेज ने बहुत काम किया. मैंने सिर्फ उसके साथ ये कोऑपरेट किया कि वो जहाँ मुझे कहती थी मैं गाड़ी निकालता था और उनके साथ वहाँ पे चल पड़ता था. तो एक्चुअली इस बात को मैं हाईलाइट करना चाहूंगी. कभी कभी मुझे लगता है कि हम माएं या एज वाइफ्स इस बात को बड़ा फॉर ग्रांटेड ले जाती हैं कि हमने कहा इधर जाना है और हमारे हस्बैंड्स जो हैं बोले चलो चलते हैं, राइट? क्योंकि हम ये नहीं रियलाइज करते कि वो भी उनका एक सपोर्ट दिखाने का तरीका होता है कि वो भी इन्वॉल्वमेंट शो कर रहे हैं अपनी. असल में हमारा यहाँ का जो रवायात कह लें, यहाँ की मशरकी रवायात कह लें या यहाँ का मामला कह लें, हम लोग बिजनेस में ज़्यादा टच होते हैं, तो पैसे दे सकते हैं या मॉरली सपोर्ट कर सकते हैं, इतनी अवेयरनेस रखते नहीं है. तो मेरी मिसेज ने बस ये बहुत ज़्यादा एफर्ट किया. तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह अली जो है वो, अली का बड़ा एक अजीब सा, मैं आपको बताऊं, बड़ा हाइपर, सोता नहीं था सारी सारी रात. और हमारे घर में फैमिली में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रहम करे कोई ऐसा कोई पहला वाकया भी नहीं था. वो मेरे लिए एक अजीब सी चीज़ थी कि ये क्या बच्चा करता है क्या है. कभी कभी मैंने परेशान भी होना कि ये क्या कर रहा है, लेकिन सारी सारी रात की सोता नहीं था. मेरा ख्याल आप मैं बताऊँ 1 साल तक ऐसा है कि ये रात को जागता था और सुबह फजर के बाद ये सोता था. और मैं मेरी रूटीन भी इसने यही बना दी कि इसने मगरिब के बाद उठ जाना है और सुबह फजर के बाद सोना है. जंक फूड इस्तेमाल कर रहा है, ज़रा जिद कर रहा है, हम इसे पैटीज बर्गर पिज़्ज़ा खिला रहे हैं. कोई इसकी जो है डाइट का भी इतना शौर नहीं था. तो फिर इसको यहाँ पे एक स्कूल है हमारे राइजिंग सन के नाम से, तो किसी ने कहा जी आप वहाँ पे स्किल वगैरह बच्चों को सिखाते हैं, वहाँ ले जाएं.
علی کو پھر وہاں پہ لے گئے. وہاں سے پھر ایک مدر نے ریفر کیا یہ آپ ایک SOP کے نام سے ایک ہے کلب ہے, وہاں پہ بچے کو لے جائیں. تو وہاں اللہ نے ایک فرشتے کی شکل میں ایک ان کے کوچ تھے سر عرفان, آج کل وہ رن اپ کو ٹیک اوور کر چلا رہے ہیں. تو انہوں نے پھر علی کے ساتھ بہت مخلصانہ ایفرٹ کیا, اور علی میں ودن جو 6-7 سال میں کوئی فرق نہیں تھا, وہ 3-4 دن میں ہی علی میں فرق محسوس شروع ہو گیا. علی کی نیند اپنی ہونا شروع ہو گئی. علی میں تھک گیا ہوں اور وہ مغرب کے بعد ہی سو جاتا تھا. وہ علی جو رات کو جاگتا تھا اور اگلے دن صبح میں بھی نہیں سوتا تھا وہ. تو پھر مجھے ایک امید کی کرن نظر آئی کہ علی انشاءاللہ اگر اس طرح کے مخلص اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جزاد اس طرح کے لوگ ملیں گے تو علی بھی کچھ کر سکتا ہے. پھر میں نے سر کا پیچھا نہیں چھوڑا, انہوں نے SOP سے الگ ریزائن کر کے وہ چلے گئے رن اپ میں بھی ان کے پیچھے پیچھے. تو انہوں نے بڑا ایفرٹ کیا, میں ان کا بھی تہ دل سے شکر گزار ہوں. آج علی کافی بہتر ہے, ناظرہ پڑھ لیا علی نے, کل ابھی علی نے تیسری دفعہ ناظرہ ختم کیا ہے. علی ہارس رائڈنگ بھی کرتا ہے, علی نے سوئمنگ بھی کی ہے. علی پھر سر کے ساتھ باسکٹ وغیرہ بھی کھیلتا رہا, بوچے بھی کھیلتا رہا, گولف بھی کھیلتا رہا. علی کی اسپیچ بھی, میں حیران ہوں کہ اسپورٹس سے ہی بہتر ہو گئی ہے. کوئی تھراپی ہم لوگوں نے شروع میں پہلے کرواتے رہے, 7 سال کا جب تھا کوئی رزلٹ ہمیں ملا ہی نہیں. بس ڈاکٹر پہ جا رہے ہیں, یہ اتنا ٹائم دے دیں, اتنے پیسے دے دیں, بس اس طرح کی بات ہے. لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری, کوئی بات نہیں. لیکن جیسے ہی اسپورٹس میں گیا, وہ میرے لیے ایک عجیب چیز تھی. وہ میرے لیے وہ سمجھ لیں میجک کہہ لیں, تو مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ اس کا جو سارا سسٹم ہے اس کے پیچھے چھپا ہوا ہے. تو الحمدللہ بہتر ہے. پھر وہاں پہ رن اپ پہ جانے میں مس لینا بھی وہاں مل گئیں. اب انہوں نے مزید نکھار پیدا کر دیا اس کی ڈائٹ کے لیے, تو میری مسز کی ڈائٹ بھی اس طرح کی کروا رہی ہیں. تو میں بس یہی کہوں گا کہ میں ان سب کا شکر گزار ہوں, اور آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنا اظہار کر سکوں. تو علی الحمدللہ 80% ٹھیک ہے. حالانکہ علی 14 سال کا ہو گیا ہے, اور علی کی ایڈلٹری بھی اب پرابلمز آئیں. تو ظاہر ہے میری مسز تو یہ معاملہ نہیں تھا, وہ میں نے ہی کرنا تھا. تو اللہ نے اس طرح کا وہ کرم کیا کہ میں نے 2 یا 3 دفعہ اس کے ساتھ کاؤنسلنگ کی, تو ابھی وہ 90% اپنے معاملات کو خود مینج کرتا ہے. کبھی کبھی میں دیکھتا ہوں کبھی ٹھیک ہے. تو بس دعا کیجیے اس کے لیے. کہ باقی لوگوں کو بھی میں یہی کہوں گا کہ آپ ان بچوں کو اسپورٹس ضرور کروائیں, اسکول مین اسٹریم میں ضرور لے کے جائیں, گھبرائیں نہیں. میں نے بڑی پہلے آپ کو بتایا باتیں سنی لوگوں کی, لیکن میں گھبرایا نہیں, میں اس کو سوشل کرتا تھا, سب لوگوں میں لے کے جاتا تھا. میرے اپنے گھر والے بڑے پریشان ہوتے تھے, یار یہ کیا کر رہا ہے, یہ کیا کر رہا ہے. تو پہلے تو میں بہت گھبراتا تھا, پھر میں اس کے بعد گھبرانا چھوڑ دیا کہ بھائی علی پہلے ہے, اس کے بعد میں آؤں. تو میں پیرنٹس کو یہی کہوں گا کہ بچوں کو مین اسٹریم میں لے کے جائیں, سوشل کریں, اس کی ڈائٹ کا خیال کریں, مہنگی نہیں چیزیں کھائیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت مہنگی مہنگی چیزیں لیں. ایگزیکٹلی, آپ دیسی چیزیں استعمال کر لیں جو ان بچوں کے لیے ٹھیک ہے, اور خالص چیزیں ان بچوں کو کھلائیں. اور بس باقی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بچوں کو ٹھیک کرے. بس تھینک یو سو مچ سر امجد. ہم آپ کے پاس یقیناً پھر سے واپس آئیں گے. میں 1-2 پیرنٹس سے اور بات کر لوں. آئی تھنک 1-2 فادرز ادھر اور ویٹ کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ, آپ نے بہت ہی زبردست چیزیں ہم سے شیئر کی ہیں. انفیکٹ میں سمری دینا چاہوں گی, آپ نے موومنٹ بیسڈ پروگرامس کو انکریج کیا ہے, پیرنٹل انوالومنٹ میں فادرز کی انوالومنٹ کو آپ نے سراہا ہے. اور آپ کا میسج آئی تھنک فادرز کو یہ کہ ڈونٹ گیٹ اسکیئرڈ, گھبرائیں نہیں, اور مین اسٹریم ایکٹیویٹیز میں اپنے بچوں کو انوالو رکھیں اور ان کے ساتھ جائیں. ایکسلنٹ, بہت اعلیٰ. ہمارے پاس نیکسٹ ہے عمار بھائی. ڈو یو تھنک یو آر ایبل ٹو ٹاک ناؤ, اور shall I circle back to you? I think عمار بھائی ابھی بھی. السلام علیکم. وعلیکم السلام, how are you? ٹھیک ٹھاک, آپ سنائیں, آپ لوگ سب ٹھیک ہے؟ ہم لوگ ٹھیک ہیں. تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. عمار بھائی کے بارے میں ایک بیک گراؤنڈ یہ بتاؤں کہ عمار بھائی اور خرم بھائی دونوں جو آٹزم کی کمیونٹی ہے اوورسیز پاکستانیوں میں بہت زیادہ ایکٹیو, بہت ڈیڈیکیٹڈ, اور بہت ہی زیادہ انوالو. تو ہمارے ساتھ ضرور آپ شیئر کیجیے کہ آپ کو تب اندازہ ہو گیا ہوگا عمار بھائی کہ ہم کس قسم کے سوالوں کو سوچ رہے ہیں, پوچھ رہے ہیں.
you've been in this journey for so long. आपका क्या ख्याल है, कोई भी जो पेरेंट नया आता है उसको आप क्या बताना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? What stands out for you? सॉरी, मैं एक्चुअली ना कमिटमेंट आपको बताई थी, तो वो मेरे बच्चे के साथ है, तो टोटली मैं उसके साथ आज ना अकेला हूँ. आज तो- अकेले आप? Oh no. I No, can but- come back to you. We have a couple of other fathers too. Would that help? हाँ नहीं, मैं आपको पीछे से अगर आप if you don't get distracted with I mean We don't. he's We don't. playing, so- We have no problems. Please go ahead. So नहीं, जिस तरह खुरम भाई ने आई थिंक के काफी अच्छा एक्सप्लेन कर दिया है. मेरे भी एक कॉन्सेप्ट है कि जो रूट कॉज है ना वो डिफरेंट है. इट्स पर्सनली आई डोंट बिलीव इन ऑटिज्म. आई थिंक इट्स नॉट ऑटिज्म. इट्स मोर encephalitis. So for the ये newly बात आपने diagnosed kids- एक आध दफा पहले भी मेंशन की थी जी. Yeah. फॉर द न्यूली डायग्नोस्ड किड्स या फिर डायग्नोसिस नहीं है लेकिन डेवलपमेंटल डिले है, तो मैं ये कहूँगा कि जो पेरेंट्स हैं उनको काफ़ी सीरियसली लेना चाहिए और ना मतलब बच्चों पे काफ़ी ज़्यादा ऑब्जर्वेशन रखनी चाहिए. स्पेशली जब पहले बच्चे होते हैं तो बहुत मुश्किल होता है उनको, क्योंकि पेरेंट्स को आइडिया नहीं होता कि कैसी डेवलपमेंट होती है बच्चों की, तो जनरली आइडिया नहीं होता. लेकिन एक तो ये कि जितना जल्दी डायग्नोसिस हो जाए और जितनी जल्दी आपकी थेरेपी स्टार्ट हो जाए वो बेस्ट है. लेकिन पर्सनली आई बिलीव कि सिंस इट्स अ मेडिकल डिसऑर्डर, तो इस पे इसका मेडिकल इलाज पहले आप करेंगे, पहले होना और चाहिए. उसके बाद फिर आप जो है ना, चलो हम तो फिर थेरेपीज जो होती है ना वो वर्क भी करती हैं. अदरवाइज जो है ना बच्चा ब्रेन फॉग होता है या काफी सारे इश्यूज होते हैं. मैं I'm not going into the details. नहीं but- नहीं हाँ, yeah, this is just about a father's journey. I'm done. Okay, you keep on doing. Okay. एक्चुअली आपकी ये वाली बात सही है कि बच्चे को ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी होता है. इंसान अगर पहले बच्चे को ऑब्जर्व करे, उनकी नीड्स के बारे में अंदाजा लगाए कि उनकी नीड्स क्या हैं, कि वो उस टाइम के ऊपर मेडिकल असिस्टेंस उनको उनकी जरूरत है, या ये कि जैसे कि इवन इदरीस मेंशन कि उन्होंने ABA ट्राई किया एंड इट डिडंट सूट हिज सन, सो ही फाउंड अनदर वे. तो अल्टरनेटिव्स ढूंढना, उनकी नीड्स को मैच करना, मेरा ये ख्याल होता है कि बापों का ये एक बहुत अमेजिंग रोल होता है कि वो उनको पता होता है कि ये चीज नहीं चल रही तो अब कुछ नया ढूंढना है. Because sometimes I feel that we mothers, we just kind of, you know, follow someone else's lead. कि ओ ये उसके लिए चला तो हमें वही करना चाहिए. But I feel that fathers bring that level of insight and that level of, you know, clarity. So for him, we have tried a lot of things. So we started off with ABA because as soon as आपको पता चलता है वो कहते हैं कि यार Oh, ये yes. evidence based है. Okay. ये है, So just बिल्कुल. go with the. So हमने start किया with discrete, DTT I think कहते हैं उसको discrete. अच्छा, discrete trial से try किया था. Discrete Oh trial से God. start किया and we did that for almost a year and a half and it did not work out for us. Yeah. No, So no. then we realized कि इसको ना medical issues ज़्यादा हैं. So we started off first with classical homeopathy, then we moved on to naturopathy, and I know आप उधर ही Ontario में, तो you know Dr. Sonia Doherty. फिर उसके बाद we went on and we did some ये western medicine भी हमने ये किया, prescription medications, antifungals वगैरह वगैरह. It's a Biomed long journey आपकी ज़्यादा strong थी, right? yeah, for the last 3.5 years, and I've been maintaining the log of everything, like all Mashallah. So history, keeping a log. और ये कि observation क्या उसको what is working or what is not. So फिर हम वहाँ से हम लोगों ने we started off. उसके बाद हमने थोड़ा सा घर में sunrise, not with the volunteers but ourselves, हमने थोड़ा सा start किया. मैंने study किया. My wife went to the States for a couple of Oh, training. that's amazing. She actually received training. Yeah, she did. So I only studied. मैंने कहा यहाँ से मैं अपने लिए मैं शायद पढ़ सकता हूँ, समझ सकता हूँ, तो I took care of this child and she went for the trainings. And how was that? ऐसे बच्चे को अकेले से handle कर लेना, how was that experience? Oh, to be honest, I mean it was difficult in the beginning, but right now मैं अकेला उसको हैंडल कर रहा हूँ. मतलब आई थिंक मैं वही एक्चुअली बताना चाह रहा था कि फादर्स के लिए भी स्पेशली कि उसके बाद फिर मैंने PRT की एक ट्रेनिंग ली
उसके बाद फिर मैंने अभी मोर देन वर्ड्स की ले रहा हूँ हैनन प्रोग्राम. Amazing. They Yeah, मेरे and- दो favorite programs हैं. So I'm actually implementing both of them like in conjunction. थोड़ा सा Yeah. amalgam किस्म का ना, थोड़ा mix करके Combine करके always. combine Yes. करके. तो उसके आपसे साथ तो एक अच्छी मीटिंग लगानी पड़ेगी अमर भाई, तो आपके साथ तो बात करने को बहुत सारे टॉपिक्स हैं. हमने basically we have tried a lot of things and just for the fathers especially, क्योंकि ये fathers के लिए तो it's very unfortunate कि mostly fathers involved नहीं है. तो मैं समझता हूँ कि या पार्ट ऑफ द थिंग्स में इन्वॉल्व है. पर्सनली मैं जो हूँ उसकी फुल हर चीज में इन्वॉल्व हूँ. इवन मैं उसका अभी ब्रेकफास्ट भी अल्हम्दुलिल्लाह खुद बनाया है मैंने, खाना भी उसका खुद बनाना है, रात का खाना भी खुद बनाना है, टॉयलेटिंग में भी उसके इन्वॉल्व हूँ मैं, उसकी थेरेपी में खुद, मतलब थेरेपी बैठ के नहीं, मतलब प्ले बेस्ड ही उसके साथ प्ले बेस्ड होती है. बिल्कुल, एब्सोल्युटली. या टेक हिम आउट फॉर फिजिकल एक्टिविटीज इन द प्लेग्राउंड. शुक्र है थोड़ा सा टेम्परेचर बेहतर है, वेदर बेहतर है. So just for the fathers, I mean medical तो सारा obviously research और वो सारे डॉक्टर्स के पास जाना और सारा कुछ करना, वो तो डेफिनेटली फ्रॉम द वेरी बिगनिंग में कर रहा हूँ. लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो फादर्स हैं ना स्पेशली, उनको इक्वली इन्वॉल्व होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाएं, कुछ पार्ट्स में. मेरा ख्याल है कि दे कैन बी पार्ट ऑफ एवरीथिंग. मेडिकल हो, चाहे थेरेपी हो, चाहे मतलब उसको नहलाना हो, आपने टॉयलेटिंग के लिए करना हो, तो ये सारे चीज़ों में इन्वॉल्व होना चाहिए फादर्स को. तो That's amazing. नहीं, ये बहुत अमेजिंग चीज है. ये पता है, एक चीज मेरी पर्सनल ओपिनियन से भी, कि जब शुरू में हमारा डायग्नोसिस हुआ था, एंड ऑब्वियसली आई वाज एट दैट टाइम ट्राइंग टू फिगर आउट कि हमें क्या सर्विसेज करनी है, किधर जाना है, क्या करना है. एंड माय हस्बैंड यूज्ड टू शो मी सपोर्ट कि जिधर मुझे जाना है मुझे लेके चले जाते थे. वो चीज एक सपोर्ट के तौर पे थी. फिर एक इन्वॉल्वमेंट जो होती है, जैसे कि आप कह रहे हैं ना, करना कि अपने हाथों से हैंड्स ऑन इन्वॉल्वमेंट जिसको हम कहते हैं, वो वाली चीज, उसका बच्चे के ऊपर इम्पैक्ट ही कुछ अलग है. वो एक इतना पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी इंप्रूव होती है, सेंस ऑफ सेफ्टी डेवलप होती है. और बापों के साथ जैसे बच्चे कनेक्ट करते हैं, वो माओं के साथ उनका कनेक्शन डिफरेंट होता है. तो एक नई चीजों को सीखने को मिलती है. वेरी इंस्पायरिंग. थैंक यू सो मच अमार भाई फॉर शेयरिंग दिस. कुछ और आप शेयर करना चाहेंगे कि यू नो, ये तो हमें पता है कि फिर बापों को इन्वॉल्व होना चाहिए, लेकिन a little bit maybe a little bit on the vulnerable side, कि you know how to manage this the stress of this. टांगे टूट रही होती हैं रात को मेरी. Honestly, I mean you can imagine. I mean I've actually moved on to another job just because of this. I would be working 4 days at another site, and then I'll be completely free for 3 days and 3 nights so that I can take care of him. So हालत बहुत खराब होती है, आप समझ सकती हैं. फुल टाइम आप काम कर रहे हैं साथ, फिर 3 days 3 nights फुल टाइम आप बच्चे के साथ कर रहे हैं, तो it's pretty hard. और just one more point जो मैं कहना चाहूँगा फादर्स के लिए, कि सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, वैसे भी जनरली जो होती है ना मदर्स, उनको इमोशनल सपोर्ट और हेल्प चाहिए होती है. तो उस मामले में भी हमारे जो पाकिस्तानी फादर्स है ना, वो थोड़ा सा लैक करते हैं. तो थोड़ा सा मतलब इट्स वेरी डिप्लोमेटिक थिंग, लेकिन बहुत बहुत बुरे हालात है ऑनेस्टली. तो मेरी बस यही रिक्वेस्ट है कि फादर से कि देखें कि वो भी इंसान है और वो सारा दिन काम करती हैं बेचारी, सुबह से शाम तक, रात तक. अब एक दिन बच्चे के साथ गुजार के दिखाएं, मतलब जो आपके स्पेशल नीड्स बच्चे हैं, सुबह से लेके नेक्स्ट डे तक, मैं 24 आवर्स गुजार के दिखाएं, आपको आइडिया हो जाएगा. तो प्लीज आप मतलब इमोशनल सपोर्ट भी करें. और मतलब ये पाकिस्तान में वैसे ही अजीबोगरीब किस्म के ट्रेंड्स हैं. मैं भी गया था भाई पाकिस्तान, तो मैं 1-2 घरों का विजिट किया. कोविड है लेकिन फिर भी मैं करता रहा. तो कि वो कोई घर वापस आएगा शाम को हस्बैंड, तो जी चाय रेडी होनी चाहिए, खाना रेडी होना चाहिए. ये स्पेशली जब हम कनाडा में होते हैं ना, तो आई वुड रिक्वेस्ट द फादर्स और जो भी सुने कि जो है ना, आपका भी इक्वली आपको पार्ट प्ले करना चाहिए. और आप थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर होते हैं, अब वैसे भी आपका एक्सपीरियंस ज्यादा होता है, बाहर ज्यादा आप जाते हैं, तो दैट्स मोर हेल्पफुल टू द मदर्स एज वेल एज फॉर द किड्स. तो जस्ट माय 2 cents. Thank you so much, Amar bhai. Seriously, thank you so much. Truer words were never spoken. Really appreciate your honesty here. Really appreciate it. Let me move on. We have one more father waiting. Akil, are you ready to go next? Yeah, sure, no problems. Hi, Akil. How are you?
I'm good, thank you. आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. अब तक तो अब बिल्कुल आपकी बारी बिल्कुल एंड में आई. अब तक तो आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि हम आपसे क्या सवाल पूछने वाले जी, हैं. जी, बिल्कुल. असल में मेरी जर्नी अभी क्योंकि थोड़ी स्टार्ट में ही है, अभी इतना टाइम नहीं हुआ. मेरा बेटा जो है वो डायग्नोज हुआ था लास्ट ईयर अगस्त में. तो अभी मतलब ऑलमोस्ट 7-8 महीने ही हुए हैं. तो मतलब मुझे शुरू में तो इतना वो नहीं था क्योंकि ऑलमोस्ट 1 साल का जब ये था तो उस वक़्त तक तो सब कुछ सही चल रहा था, बैबलिंग वगैरह सब कुछ कर रहा था, कमांड पे और रिस्पॉन्ड करता था. तो मुझे मतलब कोई इस किस्म का वो शक नहीं था इस पे कि कुछ ऐसा प्रॉब्लम भी है. तो मेरे एक्चुअली एक कलीग हैं, वो मेरी जॉब पे, तो उनका बेटा जो है उसको ऑटिज़्म है. तो उनके साथ मेरी काफ़ी वगैरह मतलब बातचीत होती थी. तो वो अपने मतलब बताते रहते थे कि बेटे का उसका मतलब ये प्रॉब्लम है, उसको ये डायग्नोसिस हुआ है. तो मुझे तो तब भी कोई ऐसा आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ मतलब चलता है या कुछ हो सकता है. तो ऑलमोस्ट जब ये 1.5 साल का हुआ तो इसकी बैबलिंग खत्म हो गई. मतलब कि उस वक़्त ये कुछ वर्ड्स बोलता था तो इसने मतलब वो वर्ड्स बोलना छोड़ दिए. और उन दिनों क्योंकि मैं अभी मतलब जॉब पे थोड़ा बिज़ी होता था, वाइफ़ भी अपनी हमारी मतलब एक छोटी बेटी है वो 1 साल की, तो उसके साथ बिज़ी होती थी ज़्यादा. हाँ, तो वही तो एग्जैक्टली जब बच्चे भी छोटे हों साथ बिल्कुल में तो दोनों इट्स छोटे सो ही थे. हार्ड. तो वाइफ़ के लिए भी थोड़ा टफ होना शुरू हो गया. तो मैंने फिर अपनी जॉब से जो है वो छुट्टी ले ली. मैंने मतलब ऑलमोस्ट 1 साल के लिए मैंने अपनी जॉब से ऑफ ले लिया. तो आपने फिर ये मैंने बताया था लास्ट मुझे एक्चुअली. जी, मैंने उस वक़्त मतलब मई में थोड़ा जो है ना वो जाना कम कर दिया जॉब पे. रैंडमली मतलब जॉब से छुट्टियाँ लेना शुरू कर दी. और तब से मैंने जो है इसके साथ काम करना शुरू कर दिया. बाहर लेके जाता था इसको डेली, मॉर्निंग में, इवनिंग में. मतलब इसको ग्राउंड में लेके जाना, बच्चों के साथ सोशलाइज़ करना, क्योंकि उस वक़्त तक ये मतलब घर में ही रहता था. उससे पहले बाहर नहीं गया कभी. और घर में बस ये इसका ये था कि टीवी देखता था और बेसिकली कभी आपने मैं रियलाइज किया कि आपकी वाइफ अभी छोटे बेबी के साथ जो है इन्वॉल्व हाँ, है क्योंकि क्योंकि वो बच्चा वो इतना इन्वॉल्व छोटा है. थी बिल्कुल. तो वो उसको बिल्कुल बाहर नहीं लेके जा सकती थी, क्योंकि घर में ही इतने काम होते थे या इनके. तो फिर इसलिए मैंने फिर जॉब से भी ऑफ ले लिया. और मैंने फिर हर रोज़ इसको जो है वो सुबह 2 घंटे के लिए लेके जाना. तब थोड़ा वेदर भी अच्छा था, मई जून का टाइम था उस वक़्त. तो 3 महीने तक तो है वो मैं इसको बाहर लेके जाता था, हर चीज़ दिखानी, कार्स, ट्रीज़, एवरीथिंग मैं इसको पॉइंट करता रहता था ताकि इसको पता चलता रहे. तो माशाल्लाह काफ़ी इसने वहाँ से गेन किया. तो फिर जैसे ही ये दोबारा कोविड का लॉकडाउन शुरू हुआ तो उन दिनों में हमारा पहले भी प्रोग्राम था बैक होम जाने का. तो फिर तो हमने मतलब फ़ौरन से टिकट लिए और हम लोग बैक होम चले गए, क्योंकि यहाँ पे उस वक़्त दोबारा से थोड़ा-सा लॉकडाउन का वो चलना शुरू हो गया था. तो वो एक अच्छा डिसीजन था आई थिंक, क्योंकि बैक होम जाके सबसे जो ज़्यादा हमें वो एडवांटेज हुआ वो सोशल. सोशलाइज़िंग का हुआ, या क्योंकि इसके कज़न्स वग़ैरह वो हर या वक़्त जो है वो घर में आते रहते हैं. और उससे पहले क्योंकि ये सिर्फ़ मेरे से अटैच था, और बैक होम जब गए तो इसको बहुत ज़्यादा मतलब वो लोग मिलना शुरू हुए. तो ये शुरू में तो ये है कि सिर्फ़ मेरे साथ ही रहता था, तो वो लोग ऑकवर्ड फ़ील करते थे कि ये क्या हर वक़्त ये तुम्हारे साथ ही बैठा रहता है, जिधर मैं मूव करता था ये मेरे साथ-साथ जा रहा था. sounds sweet. तो बिल्कुल वो Attached उस था. वक़्त या तो हाँ, वो क्योंकि बैक होम में तो वो बड़ा अजीब-सा फ़ील करते हैं कि तुम मतलब इसको क्या हर वक़्त जो है वो साथ लगाया हुआ है तुमने. ये एक बहुत बड़ा स्टिग्मा है अनफॉर्चुनेटली हमारे फादर्स के लिए. अगर वो इन्वॉल्व हो तो भी हम उनको नहीं बख्शते, और अगर वो ना इन्वॉल्व हो तो हम तब भी उनको नहीं बख्शते. तो ये क्यों है ऐसा स्टिग्मा? इट्स सो असल अनफेयर में यू वो नो. बैक होम में क्या है, पाकिस्तान में एक कल्चर है कि बच्चे जो है ना वो माँओं के हवाले हैं और बाप जो है बाहर के काम करने के लिए हैं. तो यहाँ पे तो टोटली डिफरेंट है, क्योंकि मैं तो यहाँ पे मतलब वो डिशेस तो मैंने बैक होम में 1-2 दफ़ा जब डिशेस वॉश की तो मेरे वो भांजे-भांजियाँ मज़ाक उड़ाते थे कि मामू जो है वो डिशेस कर रहे हैं. तो क्योंकि वहाँ पर वो कोई ऐसा कांसेप्ट नहीं है कि ये कोई काम मतलब घर में कोई करे. तो वो इसका भी ये था कि ये हर वक़्त मेरे साथ अटैच होता था. मैंने नाश्ता करना है तो ये भी मेरे साथ आके बैठ जाए, ऊपर जाना है मेरे साथ जाए, बाहर जाना है तो मेरे साथ ही जाए. तो वो और कोई इसको बुलाता था, ये वो कभी किसी की तरफ जाता नहीं था. मतलब ये रोना शुरू कर देता था. वो कहते थे कि देखो ये तुम्हारी गलती है, तुम इसको हर वक़्त अपने साथ रखते हो. तो ये इस वज़ह से जो है ना इसको एंग्ज़ायटी सी है, ये किसी और के साथ नहीं जाना चाहता ये. और आपने इन इन किस्म की कमेंट्स के साथ कैसे डील किया? व्हाट डिड यू डू? क्योंकि मुझे पता था कि ये तो होना ही है, बैक होम में जब जाना है तो ये सब कुछ तो होना है. मैं मेंटली ऑलरेडी प्रिपेयर्ड था इसके लिए. तो मतलब मैंने काफ़ी अपनी वाइफ की भी साइड ली और मतलब घर वालों को भी बता दिया कि भाई ये मेरे साथ ऐसे ही, क्योंकि हमारा पहला बेबी था तो मैंने बता दिया कि ये मेरे साथ बहुत अटैच है, तो मैं तो वहाँ भी इसके साथ ऐसे ही खेलता हूँ, तो टाइम स्पेंड करता रहा हूँ. तो इस वजह से जो है ना ये ऐसे ही कर रहा है. तो वो फिर क्योंकि मैंने घर में अभी
बैक होम जब हम गए तो हमने किसी को डायग्नोसिस का बताया हुआ नहीं था कि इसको कुछ प्रॉब्लम है, ऑफ तो कोर्स वहाँ यार, पे भी किसी ने ये भी मतलब एक वो इशू नोट होता है. नहीं किया कि इसको कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि वहाँ पे तो किसी को पता भी नहीं है। तो Yeah. वहाँ पे तो उनको ये लगा कि शायद स्पीच डिले है इसका। तो क्योंकि मेरी अम्मी जो थी वो भी 1 साल तक यहीं पे रह के गई थी, तो उन्होंने भी कहा कि ये तो उस वक्त तक तो बिल्कुल सही है, बोलता भी था और ये हर चीज सही करता था, तुम लोगों ने पता नहीं इसको शायद वो जो है वो अच्छे Oh तरीके God. से ट्रीट नहीं किया। तो let's अब blame the parents for this. वो क्योंकि ये एक ऐसी चीज है कि ये पाकिस्तानी माशरे में ना, वो जरा सा भी कुछ हो जाए तो पेरेंट्स सबसे पहले जो है ना उनको ब्लेम किया जाता है कि आप लोग जो है ना सही ध्यान नहीं दे रहे बच्चों पे। तो वो फिर आपने खैर, उस चीज से कैसे टैकल किया? तो उसका आप क्या कह सकते हैं, आप पेरेंट्स को भी कुछ नहीं कह सकते, बाहर भी किसी को कुछ नहीं कह सकते। तो बस ये है कि बर्दाश्त करना पड़ता है पाकिस्तान में। तो ये इसीलिए शायद आई बिलीव कि पाकिस्तान में जो वालिद हैं, जो बच्चों के बाप हैं, वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि एक वो एक सोशल स्टिग्मा सा रहता है कि स्टिग्मा है. आप जो है वो उसकी तरफ इन्वॉल्व हुए तो पता नहीं लोग क्या कहेंगे, घर में बातें करेंगे, बाहर लोग बातें करेंगे कि देखो ये हर वक्त बच्चों के पीछे लगा हुआ है, बच्चों के साथ लगा हुआ है। और फिर तो बीवी इस को जो है वो, जो हमारी माएँ होती हैं, वो बिलावे जे के ठहरे में खड़ी हो जाती हैं कि देखो इसने शौहर को लगाया हुआ है और खुद वो बैठी हाँ हुई है. बिल्कुल वही है। असल में उनको लगता है कि मतलब घर की जो वहाँ पे एक वो एक फैमिली सिस्टम ये चल रहा होता है कि जॉइंट फैमिली होती है तो काम जो है वो डिवाइड हो जाते हैं। यहाँ पे हम लोगों का ये सबसे बड़ा इश्यू होता है कि यहाँ पे काम तो आपको खुद ही करना है, कोई जॉइंट फैमिली तो है नहीं। तो आपको खाना भी कई दफा बनाना पड़ जाता है, आपको घर के काम भी करने पड़ जाते हैं, लेकिन अगर यही काम आप बैक होम में करेंगे तो आपको ऑब्वियसली वो awkward फील होगा। इसीलिए Yeah. शायद आई थिंक कि जो पेरेंट्स में से बाप होता है वो मतलब फादर जो है वो इतना कुछ कर नहीं पाते बैक होम में। और वैसे ये बात मैं क्लैरिफाई करती चलूं, क्योंकि अब हम इस टॉपिक पे हैं कि अगर बच्चे बापों के साथ अटैच्ड हैं और वो किसी दूसरे के पास जाने से घबरा रहे हैं या वो फौरन ये ट्रांजिशन नहीं कर पा रहे, तो एक्चुअली इस चीज का वर्ड इट्स कॉल्ड सेपरेशन एंजाइटी, राइट? एंड द रीजन बिल्कुल बीइंग कि वो उनकी एक सेफ्टी नेट है, वो उनका एक कंफर्ट फैक्टर है। और जो भी फैमिलीज यहाँ पे देख रही हैं, अगर आपकी बहन के बेटे को ऑटिज्म है या भाई के बेटी को कुछ है, लाइक अगर आप लोग जानते हैं ऐसी फैमिलीज को, तो आप सपोर्ट दें, ना कि ये कि आप फादर के ऊपर मजीद प्रेशर डालें कि नहीं बच्चे को उतारो, उसे जाओ खेलने दो। लाइक बी सपोर्टिव, बी काइंड, राइट? और ताकि दूसरा फिर फादर्स का भी कॉन्फिडेंस पर है। जी बोल। और दूसरा क्या होता है कि अगर आप वो बच्चे को ज्यादा बैक होम में ज्यादा कर रहे हैं ना, तो वो ये भी कहते हैं कि तुम जो है ना इसको अपनी तरफ लगा के ना खराब कर रहे हो, इसको दूसरे बच्चों के साथ खेलने दो। हम लोग क्योंकि ऑलरेडी वो इस स्टेज से गुजर रहे होते हैं, हमें पता होता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन हमने क्योंकि बैक होम में बताया हुआ नहीं था कि इसको क्या प्रॉब्लम है। तो वो ये होता था कि वो कहते थे इसको बच्चों के साथ खेलने दो, इसको छोड़ दो, इसको जो है ना आप लोग हर वक्त इसके पीछे ना पड़े रहा करो, इसको जो कुछ कर रहा है करने दो। खैर वो फिर हमने ऐसे ही किया, उसको थोड़ा जो है ना हमने फ्रीडम देना शुरू कर दिया ताकि वो जो है ना उसकी थोड़ी एंजाइटी कम हो जाए। तो फिर मेरे वो पेरेंट्स के साथ अटैच होना शुरू हुआ, मेरे फादर के साथ वो बाहर जाना शुरू हो गया। मतलब उसको क्योंकि इंटरेस्ट था एनिमल्स देखने का, तो यहाँ पे तो वो नजर नहीं आते, बैक होम में तो चले उसको ये थोड़ा मिल गया था कि वो बाहर चला जाता था, एनिमल्स देख लिए, तो उस वजह से जो है ना उसकी थोड़ी एंजाइटी कम होना शुरू हो गई। तो ऑलमोस्ट अच्छा, आई मैं तो थिंक वहाँ पे शहीरा का एक सवाल है। कोई शहीरा, आर यू आस्किंग अ क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम, आई होप एवरीबॉडी इज गुड। रमजान मुबारक सबको। मैं एक्चुअली सलाम। कील साहब की बात को थोड़ा सा करना चाहूंगी। जैसे कील साहब ने कहा कि उन्होंने अपने घर बताया हुआ नहीं था कि उनके बच्चे को कोई डिफिकल्टी है। ये मैं अक्सर सुनती हूँ, एज अ प्रोफेशनल मैं अक्सर सुनती हूँ, और यूजुअली फादर्स की तरफ से सुनती हूँ कि हमने बताया हुआ नहीं है क्योंकि वो अंडरस्टैंड नहीं करेंगे या कोई भी XYZ रीजन की वजह से। आई जस्ट वांट टू आस्क के मतलब वाई, मतलब हम इंक्लूजन की बात भी करते हैं कि हमारे बच्चों को इक्वल राइट्स मिले, उनको इंक्लूड करें, उनके लिए एक्सेप्टेंस हो, बट डोंट यू थिंक कि somehow we are not including them 100%? लाइक ये भी तो हो सकता है ना कि हम उनको बिठा कर बताएं कि डिफिकल्टी है, there is nothing to worry about, but ये डिफिकल्टी है, सर्टन बिहेवियर्स हैं, ये इस तरह हैंडल कर सकते हैं। माय पॉइंट इज कि जब पूरी फैमिली को पता होगा, तो हम जब फैमिली गैदरिंग जो शादियों पे जाते हैं तो मैं अक्सर सुनती हूँ पेरेंट्स बहुत तंग हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे लोगों को नहीं पता होता कि व्हाट इज गोइंग ऑन। तो क्या बताने से इस तरह के मसले मसाइल आपके हल नहीं हो जाएंगे? असल में पाकिस्तान में क्या है कि बाद में तो मैंने ऑब्वियसली अपने पेरेंट्स को तो क्योंकि जिस तरह हम लोग डील कर रहे थे उनको तो हमने वो बिठा के सब कुछ उनको मतलब एक्सप्लेन कर दिया कि इसका ये इशू है, इस वजह से हम इसको ज्यादा मतलब वो टेक केयर कर रहे हैं।
تو باقی اب کیا ہے کہ پاکستان میں آٹزم کا ورڈ یا ASD کا ورڈ آپ اگر کسی کو بول دیں کہ اس کو آٹزم ہے تو آؤٹ آف مے بی 190% پیپل کو جو ہے نا وہ کچھ نہیں پتا ہوگا کہ یہ کیا چیز ہے. اور ان کو اگر آپ پھر وہ ایکسپلین کرنا شروع کر دیں تو آئی فیل کہ وہ بہت ڈیفیکلٹ ہے ان کو بتانا کہ یہ کیا ایکچولی ہے کیا چیز, کیونکہ وہاں پہ آپ ان کو نزلہ زکام کھانسی بخار یہ ساری بیماریاں تو بتا دیں ان کو پتہ چل جائیں گی, لیکن آپ ان کو آٹزم کا بتا رہے ہیں تو ان کے لیے وہ they کمپلیٹلی don't understand. Yeah. انڈرسٹینڈیبل نہیں ہے کہ یہ ہے کیا چیز ہے, وہ اس کو مطلب وہ انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے کہ یہ کیا چیز کیا ہے یہ. تو پھر آپ ان کو اگر ایکسپلین کرنے لگ جائیں تو وہ ایک علیحدہ سے, کیونکہ obviously ہر کوئی وہاں پہ وہ انڈرسٹینڈ نہیں کرتا. اگر جو تھوڑے بہت ایجوکیٹڈ ہیں ان کو تو چلیں پھر تھوڑا سمجھ آ جائے گا, لیکن وہ جو فیملی جو ایجوکیٹڈ نہیں ہے, جن کو اتنا مطلب نالج نہیں ہے, تو پھر ان کو سمجھانا اور پھر ان کو ایکسپلین کرنا جو ہے نا وہ آپ کے مطلب وہ پاسبل نہیں ہوتا. آپ ہر ایک کو ایکسپلین نہیں کر سکتے. اور پھر وہ سب سے جو بڑی ایک چیز ہے کہ اگر آپ ایک کو بتائیں گے نا تو وہ کسی دوسرے کے کو پاس پتہ جا چلے کے نا گی. ایسا بتائے گا کہ مطلب ان کا جو ہے نا یہ دیکھو ان کا بیٹا یہ پرابلم ہے اس کو, وہ تیسرے کو جا کے بتائیں گے, وہ چوتھے کو, مطلب وہ ان شارٹ کہ وہ ایسا اس کو ایکسپلین کریں گے کہ پتہ نہیں شاید کیا ہو گیا ہے. تو وہ پھر آپ آہستہ آہستہ سب سے وہ سننا شروع کر دیں گے تو آپ کو خود گلٹی فیل ہونا شروع ہو جائے گا کہ یہ پتہ نہیں ہو کیا رہا ہے, کیونکہ ہر کوئی آپ کو پھر وہ پوائنٹ آؤٹ کرے گا, سیپریٹ کر دے گا کہ یہ دیکھیں جی ان کے بیٹے کو یہ ہے. وہ پھر اپنے بچوں کو تھوڑا سیپریٹ کر لیتے ہیں, اور بلکہ یہ تو ہوتا ہے کئی دفعہ اگر آپ ان کو بتائیں تو وہ مطلب کیونکہ آٹسٹک بچے تھوڑے اگریسو بھی ہوتے ہیں سم ٹائمز, تو وہ پیرنٹس جو ہیں وہ اپنے بچوں کو سائڈ پہ کر لیتے ہیں یا ان کو مطلب منگل نہیں ہونے دیتے کہ ان کا بیٹا جو ہے اس کو یہ پرابلم ہے تو یہ مارے گا یا یہ کچھ کرے گا. obviously ہر ایک کا جو ہے وہ مطلب ان کے بچے ان کے لیے اکیل would اچھے you ہیں. say کہ آپ جو ہیں اسی لیے کمفرٹیبل نہیں فیل کر رہے بتانے کے لیے, ناٹ بیکاز کہ آپ کو آٹزم کے بارے میں بات کرنے سے تکلیف ہے, لیکن آپ ایک طریقے سے پروٹیکٹ کرنا چاہ رہے ہو اپنی فیملی کو کیونکہ اور وہاں اس پہ ابھی مینٹل وہ ہیلتھ کے جیسے وہ اسٹریس سے. سوشلائز کر رہا ہے, جیسے میری وائف کو بھی کوئی پرابلم نہیں ہے, اس سے کوئی آ کے بار بار پوچھتا نہیں ہے کہ یہ کیا ہے, کیونکہ اگر آپ ان کو بتائیں گے ایوری ادر پرسن جو ہے وہ آ کے پوچھے گا تو آپ کو بار بار جو ہے نا اسی اسٹیج سے دوبارہ گزرنا پڑے گا, بار بار That's ان کو true. بتائیں گے تو وہ ایک علیحدہ سے آپ کے لیے ہینڈل کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اور ہمارا تو یہ ہے کہ ابھی ہم نے مطلب وہ وہیں پہ ہیں اور کچھ ٹائم انہوں نے وہیں پہ رہنا ہے, تو obviously اس کے بعد انہیں یہاں پہ واپس آ جانا ہے. تو ہم لوگ نہیں چاہتے کہ وہ جو ہے نا انسٹیڈ آف پیئنگ اٹینشن ٹو آور سن, میری وائف جو ہے وہ بچوں کو مطلب وہ اوروں کو یہ سوالوں کے بتاتی رہے جواب کہ دیتی رہ ہاں جائیں اور وہ ڈسٹریکٹ بزی ہو رہے جائیں. ادھر. اور اسی لیے اچھا آئی رامین بلیو کا کہ بھی جو ایک سوال جی ہے, آپ کے لیے جی تو بہت سارے سوال ہیں لوگوں کے پاس آج. Actually, I جی should just let the other fathers know as well کہ we're coming towards at the end of the discussion. So if any of the other fathers want to go ahead and share something that they have thought about, you can put your hands up, you can go next. Any of the audience who wants to ask any questions, آپ اپنے سوال سائڈ بار میں لکھ سکتے ہو. And Ramin, please go ahead. I think you have a question. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے بیٹے کو بھی لاسٹ ایئر آٹزم ڈائگنوز ہوا, تو پہلے تو اس کے فادر چلے 6 ماہ تو ڈینائل میں رہے, تو پھر کیا میں سارے فادر سے پوچھنا چاہتی ہوں کیا ان کے لیے بھی ایک ایگو کا مسئلہ تھا کہ ہمارے بچوں کو کس طرح ڈائگنوز ہو سکتا ہے, اور بہت زیادہ ہمارے لیے اوور ویلمنگ تھا. اب ہم 1 سال ہو گئے, ہم BA وغیرہ کروا رہے ہیں, میرے ہسبینڈ بہت سپورٹیو ہیں, لیکن ہم میں ان کو دیکھتی ہوں ڈرین ہوتے ہوئے ایموشنلی بھی اور فائنینشلی بھی بہت مشکل ہے بایو میڈ بھی وہ کرنا. تو میں فادر سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ ان لوگوں نے کس طرح مینیج کیا اپنے فائنینشیل ایشوز کو بھی اور دوسری طرف اپنی ایموشنل ایشوز کو بھی. اس میں کیا ہے کہ دیکھیں آپ کو obviously اگر آپ پاکستان میں رہ رہے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ ہر پیرنٹس کے لیے مطلب جن کے بچوں کو ہے ان کے لیے ایک چیلنج تو ہے, کیونکہ آپ کو بہت باتیں سننی پڑتی ہیں اور ڈینائل بھی آپ کو شروع میں تو obviously آپ کو یقین نہیں آ رہا ہوتا, کیونکہ بہت سارے پیرنٹس کے لیے تو یہ ایک نیا ہوتا ہے, ایک نیا ڈائگنوسس ہے, ورڈ بھی نہیں پتا ہوتا کہ آٹزم. مجھے بھی نہیں پتا تھا, ایون میں میڈیکل کی فیلڈ کا ہوں تو مجھے نہیں پتا کہ آٹزم کیا ہوتا ہے. جب تک مطلب میرے کولیگ نے نہیں بتایا تھا تو میں نے کبھی اس کے بارے میں پڑھا بھی نہیں تھا. تو فادر کا کیا ہے کہ obviously ان کو اس میں وہ ایک ڈینائل تو مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میرے بیٹے کو نہیں ہو سکتا یا یہ نہیں ہو سکتا. ڈینائل ایسا ہوتا ہے کہ وہ مطلب ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے, تو وہ اس وجہ سے جو ہے نا وہ ایک ڈینائل فیز آتی ہے. لیکن obviously آپ اس کو اوور کم کر دیتے ہو جیسے جیسے ٹائم اسپینڈ ہوتا ہے. تو آپس میں اگر آپ کا مطلب اچھا ہے, آپس میں آپ لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ اچھی ہے, تو آئی بلیو کہ اتنا مشکل نہیں ہو سکتا کہ آپ کو اگر کوئی اور مطلب وہ زیادہ پریشرائز کر بھی رہا ہے تو آپ اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں. لیکن obviously آپ کو خود ہی جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے بیک ہوم میں, تو آپ کو اتنی زیادہ
सपोर्ट नहीं मिल सकती. Akhil, would you say कि ये चीज भी होती है कि, और obviously also talking from personal experience, क्योंकि हम भी इन चीजों से गुजरे हैं, कि fathers जो हैं अपने emotions differently regulate करते हैं. माएँ जो हैं वो रो धो के बातें करके अपने आप को express कर देती हैं, they're so vocal. और fathers इतने vocal नहीं होते. In fact मैं इधर पूछना चाहूंगी, even Amar भाई, Khurram भाई, any of the experienced fathers, Sir Amjad, Idris, anyone, how have you gone through the motions of managing the emotional trauma of the diagnosis of autism? Yeah, it was difficult. Initially, हर parent के लिए difficult होता है, चाहे father हो चाहे mother हो. But of course, you have to accept it as a reality. And of course, I have taken personally as a challenge. I think other fathers ने भी यही किया होगा कि हर father ने अपने इसको as a challenge लिया. अगर आप इसको as a challenge ले लें, then emotional part जो है ना वो थोड़े से रहता है, 3-4 महीने 5 महीने, and then you have to cope up with that. Okay, इधर तो माई कहती हैं कि 6-6 महीने साल भर चलता है. नहीं, डेफिनेटली, क्योंकि ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट, अकील ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली. पाकिस्तान में जो कि अवेयरनेस नहीं है, so it's very difficult to tell the relatives, that your kid or your has this kind of problem. So it's a difficult challenge back home. Fortunately, we invest, so basically people understand inclusion hai, everybody understand that kids may be different. लेकिन पाकिस्तान में definitely एक challenge है, और उसको I can imagine कि how difficult it would be in back home for the families to handle this kind of situation. नहीं, fathers के लिए एक difficult हो जाती है चीज के क्या हम family को protect करें या ये हम expose करें. It's a difficult choice to make. I think we have a question from Sitwat as well. Khurram bhai, please stay on the line. Sitwat, you have a question? Yeah, go ahead. All right, I'm here. Thank you very much. Well, I do not have a question, but I would like to share one of the biggest issue what we are facing back home in Pakistan. Being a parent, being a father, in fact, let me say, पेरेंट्स जब आप कहते हैं तो उसमें खातून खाना आ जाती हैं. अच्छा, खातून खाना जो है मोस्टली ये होता है कि वो शेयर ज्यादा ले जाती हैं इन द सेंस के क्योंकि वो वर्किंग कर रही होती है किड्स के साथ बहुत क्लोजली. अच्छा, फादर्स जो होते हैं वो अपने इकोनॉमिकल इश्यूज और अपने जो इश्यूज होते हैं उसके साथ हम एक जंग में लगे हुए होते हैं. जाहिर है हमें हम बाहर नहीं हैं जहाँ पर के मदर फादर बोथ दे आर अर्निंग मनी. बट बीइंग इन पाकिस्तान we have a society, whether you like it or not, but that's what we have here, कि बंदे नहीं कमाना है और बंदी ने घर में काम करना है. Sorry to say, but that's a true fact. All right, this is one thing. मेरी बहन अभी एक बात पूछ रही थी कि कितना मुश्किल होता है. ये उतना ही मुश्किल होता है एक फादर के लिए जितना कि एक मदर के लिए. ये कहना, I know my wife, she is always disclosing that कि मेरे जो husband हैं वो अल्लाह तवक्कल ज़्यादा वरी नहीं होते. नहीं, we do worry, maybe not less than her, but we worry really. लेकिन यह है कि हम शायद एक्सपोज नहीं कर पाते या एक्सप्रेस नहीं कर पाते. सॉरी, शायद ये एक इशू है कि हम थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग विल के साथ काम कर रहे होते हैं लेकिन वी रियली वरीड फॉर अ किड, ही इज आवर किड एज वेल. तो ये एक चीज है. दूसरी चीज ये कि आई एम अ वेरी न्यू बिगिनर इन ऑटिज्म. ऑटिज्म में सबसे बड़ा जो इशू मुझे नजर आया था वो ये था कि इट्स 1.5 year जर्नी फॉर मी. शाहमीर माय सन, उसके लिए होता ये था कि जब हम घर जाते थे तो जैसे एक मेरे भाई भी कह रहे थे कि वो जो हाइपर एक्टिविटी है उसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वो सडन आती है बच्चे के अंदर उस वक्त. तो मोस्टली ये होता है कि they are making faces or they are calling a names which is unfortunate. They do not know what autism is, तो वो कहते हैं abnormal kid, which hurts really. तो भी ये भाई यही है. This is what I want to just add on. That's what I want to add on. Thank you very much. And parents, especially fathers, keep the good work. I know you people are doing very good work, exactly like mothers. It hurts really. Sometimes it hurts when people are saying, यार वो माँ जो है ना वो ज्यादा काम कर रही है. नहीं, ऐसा नहीं है. हमें भी, हमारे पास भी दिल है, हमें भी उतना ही महसूस होता है. Anyways, peace all.
Thank you. Thank you Take so care. much for your input. Thank you so much for your input. I really appreciate that. तो आई थिंक कि हमने आज बहुत ही जैसे कहते हैं ना डीप टॉपिक्स पे बात की है. हम तो ये समझ रहे थे कि हम जो हैं फादर्स से एक लाइट चिट चैट करेंगे, मगर एक्चुअली वी हैव टच्ड ऑन सम रियली सेंसिटिव टॉपिक्स टुडे. हमने इंक्लूजन की भी बात की है, हमने फादर्स के मेंटल स्ट्रेस की बात की है, उनकी मेंटल हेल्थ की, उनका रोल इन द फैमिली यूनिट. I encourage all fathers to please watch this and reach out to all the fathers in the forum as well. ये जो होंगे इधर फादर्स जो आज लाइव पे आए हैं, हम उनके नाम शेयर कर लेंगे, टैग कर लेंगे उन्हें. तो आप प्लीज रीच आउट, कनेक्ट, स्पीक योर ट्रूथ, लर्न करें और अपना रोल आइडेंटिफाई करें और शेयर करें. तो आई थिंक ये है मेरी तरफ से जो हमने आज बातें की. Was there anyone else who had something to share? Alina, would you like to say a few words before we wrap up the call? Batul, Amjad Saab has a question. He's raising hands from quite a long time. Magar, I think he's on a call because he turned the video off, but I'll wait for him. In the meantime, Alina, did you want to say something? Thank you so much everyone अपने input share करने के लिए. It means a lot because I know being father is really, it takes a lot of guts and courage to come forward और लोगों से बात करना, क्योंकि जैसे बतूल ने भी mention किया, parents fathers के लिए especially emotions को express करना ज़रा difficult चीज़ होती है, and ladies are a bit emotional creature, अल्लाह की तरफ से कुछ ऐसी बनती है. खैर ये है कि मैं अपने एंड से बस यही एडअप करना चाहूंगी कि फादर का रोल एक बच्चे की लाइफ में उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना एक माँ का रोल होता है. बिकॉज घर में टेक केयर करना बहुत आसान है, कर सकते हो, लेकिन दुनिया को फेस कराना, अपने बच्चे में कॉन्फिडेंस को जनरेट करना, ये एक फादर से ज्यादा कोई नहीं कर सकता है. जैसे कि अमजद साहब को मैं बहुत अरसे से देख रही हूँ, जिस तरीके से वो अपने बेटे को ओन करते हैं, और ओन करना बहुत ज्यादा जरूरी है. हमारी सोसाइटी में अपने बच्चों को ओन नहीं किया जाता है. दे आर योर पार्ट, ओन देम, love them. I know you love them, but you have to sometimes show as well. आपको अपनी फैमिलीज को शो करना होता है, अपनी बीवियों को बताना पड़ता है कि we are there, क्योंकि बीवी के लिए एक तो ये होता है कि they are very strong, I do believe this thing, but वो छोटी छोटी चीजों पे इमोशनल होके ब्रेक डाउन भी होते हैं. तो they all need this word from you कि I am there with you. ठीक है, वो वर्ड अगर आप उनको दिन में एक दफा भी कह देते हैं या महीने में भी एक दफा कह देते हैं, तो मेरे ख्याल से एक जो बीवी है वो 100 गुना ज्यादा स्ट्रेंथ के साथ फाइट बैक करेगी. ठीक है, और अगेन आई वुड से कि हमारे और ज्यादा फादर्स को चाहिए, दे शुड स्टेप फॉरवर्ड, लर्न फ्रॉम सच पेरेंट्स, स्पेशली सच फादर्स, जैसे बतूल ने ऐड किया कि वो कितने अच्छे से अपने बच्चों का टेक केयर कर रहे हैं, ओन कर रहे हैं, ख्याल रख रहे हैं. इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है. और वो ये चीज है कि अगर हम अपने बच्चों के लिए सोसाइटी में फर्दर फ्यूचर में जाके कुछ डिफरेंस लाना चाह रहे हैं, पहले हमें अपने अंदर चेंज लाना होगा. अगर हम खुद नहीं बदलेंगे तो हम सोसाइटी को नहीं बदल सकते. मैं ऐसे भी एक फादर को जानती हूँ जिनकी पूरी फैमिली इन्वॉल्व है. ठीक है, उनकी फूफो का एक टाइम है उस बच्चे के साथ, उनकी दादी का एक टाइम है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिस तरीके से काम कर रहे हैं. आयशा जी की फैमिली एक बहुत बड़ी एग्जांपल है कि उनके कजन्स तक इन्वॉल्व हैं बच्चों के अंदर, और वो चीज कभी आप अली की जाके वीडियोस देखेंगे तो आपको उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस नजर आएगा. तो ये चीज बहुत जरूरी है कि आप अपने बच्चे को कॉन्फिडेंस दें, लेकिन उससे पहले अपने अंदर जरूर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस पैदा करें. आई नो शैटर होता है इंसान, थोड़ा सा डरता है, लेकिन आई थिंक दिस इज द टाइम यू शुड स्टेप फॉरवर्ड. बाकी आई विल से कि अमजद साहब प्लीज शेयर योर वर्ड्स. जी, बड़ा अच्छा आपने ये प्रोग्राम किया, और मैं बड़ा मुतमईन हूँ कि अभी पेरेंट्स को आना चाहिए इसमें. आपको यानी कि अल्लाह तवक्कल होना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, इसको दिल से एक्सेप्ट करें. अपने घर में कोई क्लैश नहीं रखे. अक्सर मैंने सुना कोई मसला हो गया बीवी और हस्बैंड में, कोई मसाइल हो गए बच्चों में, जैसे नहीं होना चाहिए. अल्लाह की तरफ से सही बच्चे भी नालायक निकलाते हैं. अगर ये इनको अल्लाह ने थोड़ा सा कोई इशू खराब रखा तो अल्लाह ताला इनको अपने करम से ठीक करेगा. तो इसको बहादुरी के साथ और दलेरी के साथ आप इनको अपनी फैमिलीज में, अपने
दोस्तों में अपनी पार्टीज में लेके जाएं और इनको बल्कि आप इनको आगे शो करवाएं। इनमें एक एक्स्ट्रा एबिलिटी है। अभी अली आजकल जो है कैलेंडर जीनियस बना हुआ है, वो कहीं भी जाता है तो मैं ऐसे ही कहता हूँ यार अंकल आपकी डेट ऑफ बर्थ बताएं, तो ये उसके साथ दिन भी उनको 1 साल 2 साल बाद का बता देता है। वो बड़े हैरान होते हैं, तो मैं खुश होता हूँ। तो इसलिए फिर वही डायलॉग, घबराना नहीं है, अल्लाह पर भरोसा रखें, आप अपना एफर्ट कर गुजरे, अल्लाह ताला आपकी मेहनत का रंग लाएगा इंशाल्लाह। Absolutely, I totally agree with you, Amrita. Thank you so very much. Thank you for so sharing. much, everyone. On lighter Thank you so note, much, अमजद साहब everyone. बेसिकली हमारे लीडर का विजन बता रहे हैं कि आपने घबराना नहीं है। कहंदे ने माली दा कम पानी लाना पर मशका पावे, मालिक दा कम फल फूल लावे लावे तो पावे ना लाए, ये तो अल्लाह की मर्जी है। अब अपना एफर्ट करते रहे। Absolutely, बिल्कुल। आप I अपना एफर्ट completely करें, agree. आपसे जो हो सकता है फाइनेंशियली, मॉरली, जो आप कर सकते हैं अपने बच्चे के लिए अपना टाइम दें करें, अल्लाह की तरफ से। Thank you so very much. Thank you so much once again. Batul, would you like to end this up? Say something before we leave. Thank you everyone. Thank you to all the fathers and all the dads. आप लोगों ने बहुत हमारे साथ, आप यकीन नहीं करेंगे to hear all these experiences from you कि माओं का कितना हौसला भर रहा होगा, मैं ये समझ सकती हूँ। और thank you for sharing everything with us. हमारी कॉल की रिकॉर्डिंग पेज के ऊपर मौजूद होगी. If anyone has any questions, आप लोग comments में share कीजिएगा and the fathers will step forward and answer them for you. Thank you everyone. Khuda Hafiz. Thank you. अल्लाह हाफिज। Peace.